ଆସିକି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରେମୁଣା ମେଡ଼ିକାଲରେ କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅର ଆଜି ଥାର୍ଡ଼ ଟିକା ନାଇବ ସେ ଯେ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ମାନେ ଆମ ଲୁସି ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇ ନ ଖାଇ ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ଯେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା କ'ଣ କହିବ ବାପୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା ଶୀତ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଖ ଆହୁରି ମନା କରୁଛୁ ନା देख देख निरीह पिलाटा को देख देख टिके देख आउ कौन कहिया एठू गने यार काम भी अच्छी ये स्कूल जीव तार हूँ कौन विज्ञान मेला अच्छी ना प्रोजेक्ट कौन देखे स्कूल रे तापर कई दिन फेरे रेमना स्कूल आसवे आउ कौन एमती आज दिनटा आ धीरे बसु देखा घर पचार दिन घर पचार दिन लेट कर आज जेहेतु भिड़ अच्छी ना लेट हो चल चलिए पड़ू टाइम ही नहीं आज पुओ इंजेक्शन नाई तुम एवं ड्यूटी ना खाई खुआ आस ना ना सियाड़ क्या है रेमुणा रेमुणा मेडिकल टा मो पु निरीह पुटा बसी कौन कर